Ojo lali subscribe yo. Kok menengae? Subscribe ya channel ini, buat saya semangat buat video ini. Suwun bosku. Weh, lapo iku? Gesek mesin ini, Pak. Gesek mesin ini lho ngenekan iki. Iya. Gene ning ndi ta iki touring? Touring tahun pira iki, Om? Ini touring tahun 2002 ya. 2005. Oh iya 2005 ya. Ini gesekannya ya. Mesinnya Ini sore apa tadi? ini di atasnya dinamo starter ini. Oh, ini dinamo starter. Ya di bawah manifold in ya. Kelihatan putih ini. Kudu menek ngene ta, Om? Ya enggak, cuma ini tapi karena orangnya Setengah tinggi. sampai. Nomor rangkai. Wis mari durung. Merasa naik besar. Ada lah itu Ketol. taruh. Naik hasil. Ini iki. Woi, iki lho, guys. Manifold. Manifold. Ukuran. Ya wis lek ngono, guys. Iki lho wonge sing gesek capacitan. Ora ngapak-ngapak, ngapaki ra erek malane. Oh, gesek maneh. Iki yang samsat niki. Iya, samsat nih, Mas.